اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ We retained 7 lakh square feet in that project. We didn't sell 100%. I normally don't sell my corporate buildings at all. We retain. اچھے خیالات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کچھ کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ کا دامن پکڑ لو، ایسے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہی سکسس کا سیکرٹ ہے، اور کیا بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ پوری قابلیت، کنیکشن، دولت، یہ سب جو ہے سیکنڈری ہے۔ اللہ چاہے تو جو ہے بغیر یہ سب چیزوں کے دے سکتے ہیں۔ ایک دن مہاراجہ ٹرائمپور کی پراپرٹی 1986 میں خریدنے گیا میں کننگہیم روڈ میں، تو وہ مہاراجہ بولے، مسٹر شریف there are 2 more buyers sitting in the adjoining room. Is this your final offer? وہ سمجھا شاید میں آفر چینج کروں گا میرا کر کے۔ People were sitting there. I told him, Your Highness, if God has decided to give this to me, nobody on earth can change it. If He has decided not to give it to me, nobody on earth can get me this. Believe me, وہ کھڑ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا and said, the property is yours. تو یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بہت سے پیرنٹس جو ہے بچوں کے لیے بغیر تعلیم دیے کہ بے حساب دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ فائدہ نہیں ہے۔ اچھی تعلیم دیجئے، قابل بنائیے، دولت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد اگر اچھی نہیں ہے، قابل نہیں ہے، تو دولت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں دولت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل دولت جو ہے ایجوکیشن، اخلاق۔ میں آپ کو ساری رات شعر سنا سکتا ہوں، اتنے شعر یاد ہے مجھے، اور ایک ایک شعر جو ہے ماشاءاللہ 2 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، ایسے شعر ہیں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر جو ہے، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پہلے اچھی نیت رکھیں۔ نیت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ملنے سے پہلے نیت اچھی کرتے ہیں، مل گیا بعد نیت چینج ہو جاتی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ لڑکیاں اچھا پڑھ رہی ہیں، اس کے مقابلے میں لڑکوں کو جو ہے میچنگ رشتے نہیں مل رہے کر کے۔ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ لڑکا بھی پڑھا ہوا ہو، لڑکا اچھا بزنس کرے، خوب پیسے کمائے۔ بہت اپرچونیٹیز ہیں آج فیلڈ اتنی اوپن ہے۔ ارن ویلتھ، for nothing is so potent to humiliate a proud enemy. But wealth not shared with others is like the wasted life of a spinster. خوب کمائیے۔ وہ اگر پڑھے لکھے ہوں تو آپ جو ہے اس کو میچ کرنے کے لیے بزنس میں آئیے، کمائیے، شیئر کیجئے، لوگوں کو بھی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بے حساب دروازے کھولے گا۔ میں اس آرگنائزرز کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ آ کے ریکویسٹ کیے کہ آپ کے بات کرنے سے بہت سے لوگوں کو ہیلپ ہوگا کر کے، ہیلپ کرنے کے لیے میں ہمیشہ آگے ہوں۔ میرے سے جو بھی قوم کی خدمت ہو سکتی ہے انشاءاللہ، نہ صرف میری دولت، میری جان تک اللہ کی راہ میں حاضر ہے۔ اینی ٹائم anybody needs any help, any advice, inshallah I am there to help you all. Thank you very much for this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں یہاں پر موجود تمام میڈیا والوں کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی طریقے سے یہاں پر کوریج دیا، ہماری بات عوام تک پہنچائی۔ یہ بات عوام تک اس طرح پھیلی، اس طریقے سے آپ نے جو ہمارا پریس کانفرنس ہوا
उसको फैलाया कि उसका नतीजा आज हमें देखने को मिला। हमारी जो उम्मीद थी उस उम्मीद से ज़्यादा आज लोग यहाँ पर जुड़े और यहाँ पर अपने बिज़नेस को नेटवर्किंग किया, अपने बिज़नेस को दूसरों तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इकनॉमिक ट्रेंड्स पोस्ट पैंडमिक के बारे में गुफ्तगू हुई, जिसके अंदर हमारे पैनलिस्ट मुख्तलिफ सेक्टर से थे, रियल एस्टेट से, एडुकेशन से, और हमारे साथ जो आज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री है टूरिज़म, हज एंड उम्रा रिलेटेड इंडस्ट्री से भी आइए सिद्दीकी साहब थे। उन्होंने भी यहाँ पर आए, अपने जो भी ख्वाहिशात थे उन्होंने ज़ाहिर किए, मसले यहाँ पर रखे, डिस्कस किए। और नेटवर्किंग के ज़रिए हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग अपना फ़ायदा यहाँ से लेके जा रहे हैं। सबसे पहले एक $1 मिलियन पर ईयर की एक डील हुई, एक दो नेटवर्किंग के ज़रिए से, एक बायर और सेलर थे, किसी को ज़रूरत थी, दोनों यहाँ पर मिले और उनको बिज़नेस डील साइन करने का मौका मिला। ओरली आज उनकी बातचीत हो चुकी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लीगल तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाएगा। उसके अलावा के साथ नए ताजिर अगर जुड़ना हो तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? जो नए ताजिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाएं www.iccb.org पे। यहाँ पर हमारे मेंबरशिप के ऑप्शन हैं मुख्तलिफ, अपने अपने टर्नओवर के हिसाब से। अगर आप प्रोफेशनल हैं या अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी यहाँ पर मौका है। और सबसे सुनहरी मौका स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि मुफ्त हमारा यहाँ पर मेंबरशिप दी जाती है। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि हर एक ताजिर इसके साथ जुड़ें, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस बिज़नेस, ये ज़्यादातर चेम्बर्स में हम लोग, हमारी मुहिम क्या है, गिव एंड टेक पॉलिसी। यहाँ पर हम लोग देने के लिए आए हैं। जब तक आप किसी को देंगे नहीं, आपको कुछ हासिल होगा नहीं। आज हमारे जो की नोट स्पीकर थे मिस्टर ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, उन्होंने बताया कि वालिदैन की दुआ, अल्लाह के ऊपर भरोसा और कड़ी मेहनत, ये तीन चीज़ है तो आप कामयाब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चीज़ यहाँ से हम लोग सीख लेके जा रहे हैं। जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ तरीक़े से समझाया, और हमारे अकरम साहब जो US से डेलीगेशन लेकर यहाँ पर आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी तीन चीज़ों के आज इतना अच्छा पैनल बिठाया उन्होंने, और उन्होंने इसे मॉडरेट किया कि वो एक बखूबी तारीफ़ काम उन्होंने किया है। मैं उन्होंने मिसाल यहाँ पर कायम की है कि बिज़नेस नेटवर्किंग्स और एक बिज़नेस लीडर्स किस तरीके से जुड़ते हैं और किस तरीके से एक मौजू पे बात करते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बताया। मैं चाहता हूँ कि वो पैनलिस्ट के बारे में और अपने पैनल डिस्कशन के बारे में आप तमाम के साथ खिताब करें। डिसीजन लिया गया है यहाँ पे आज के इस पैनल इजलास में, कोई फैसला आप लिए हैं? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरीके के, जो ये हमारा पहला जलसा था, आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शहरों में, हाँ फ़िज़िकल, सबसे पहली बड़ी अहम बात है कि फ़िज़िकल, मतलब अब तक जितना भी हमारे इवेंट्स हो रहे थे सारे वर्चुअल इवेंट्स हो रहे थे। ये पहला एक फ़िज़िकल इवेंट हुआ है। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ ममालिक में भी हम लोग ICCB के इस तरीके के प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह तमाम ताजिरों को जोड़ेंगे और बिज़नेस करने का अपॉर्चुनिटी का एक मौका देंगे। सर, फौरी तौर पर जिसने कारोबार शुरू किया है उसके लिए क्या मतलब ये रहेगा, सहूलियतें रहेगी? जी, जिस स्टार्टअप किया है ऐसे ताजिरों के लिए क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो स्टार्टअप वर्टिकली है हमारे पास रफ़ी साहब इसके बारे में बात करें। देखिए स्टार्टअप का ये जो